औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसहाक डार सितंबर के महीने में पाकिस्तान वापस आया और इसहाक डार के वापस आने से पहले मुस्लिम लीग नून और पटवारी नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे थे कि जैसे ही इसहाक डार वापस आएगा तो डॉलर डर जाएगा और 100 रुपये पर आ जाएगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स। आज हम अपनी इस वीडियो में बात कर रहे हैं इसहाक डार साहब के बारे में कि उनके आने से पहले जो नारे लगाए गए थे क्या वो सिर्फ सियासी नारे थे। इन तमाम बातों पर हम नज़र डालते हैं। इसके बारे में चंद एक अफराद से बात हुई जो कि बैरून मुल्क से खाम माल इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार चलाते हैं। दरामदी कंसाइनमेंट की क्लियरेंस में मुश्किलात के बायस एक दवा साज कंपनी जिसके मालिक का नाम कैसर वहीद है, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले चंद हफ्ते बहुत मुश्किल रहे। वो एक कंसाइनमेंट का जिक्र करते हुए बताते हैं कि ये एंटीबायोटिक दवा की तैयारी का खाम माल था जो बंदरगाह पर 15 से 20 दिन पड़ा रहा। इसकी क्लियरेंस नहीं हो रही थी। इस दरामदी माल की एलसी तो खुल चुकी थी, ताहम इस एलसी की अदायगी के लिए बैंक की जानिब से डॉलर फराहम नहीं किए जा रहे थे। बैरून मुल्क इस खाम माल का फ़रोख्त कनिंदा बार बार अपनी रकम का तकाजा कर रहा था। मैंने इस खाम माल की रकम बैंक में जमा करा दी थी और अब बैंक को इस रकम को डॉलर की सूरत में बैरून मुल्क भिजवाना था, ताहम बैंक की जानिब से ये डॉलर नहीं भेजे जा रहे थे। वो कहते हैं कि इसकी वजह से खाम माल की क्लियरेंस भी नहीं हो रही थी। मैंने इस सिलसिले में भाग दौड़ शुरू की ताकि किसी सूरत क्लियरेंस करवा सकूं। अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल जो कि ज़्यादातर साल्ट की शक्ल में होता है, महफूज रखने के लिए मखसूस दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है और इसे करंतना करना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो। ताहम 15 से 20 दिन के बाद मैं डॉलर बैरून मुल्क भिजवाने में कामयाब हुआ और इसके बाद माल की क्लियरेंस हुई। ताहम इस अरसे में कुछ माल भी ख़राब हुआ और मुझे डैमेज चार्जेस भी देने पड़े। कैसर वहीद साहब इन मुश्किलात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस वक्त डॉलर का हासिल बहुत मुश्किल हो चुका है। ज़्यादातर बैंक तो डॉलर देने को तैयार ही नहीं। अब ये बात सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बारे में ही नहीं है या इस शोबे के बारे में नहीं है, बल्कि जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे मुल्क में इस टाइम प्याज बहुत महंगा हो चुका है। प्याज, अदरक और लहसुन के 400 से ज़्यादा कंटेनर जो कि बंदरगाह पर मौजूद हैं, लेकिन एलसी की बैंकों की जानिब से क्लियरेंस नहीं हो रही और उन अदायगियाँ नहीं हो रही, जिस वजह से ये 400 से ज़ायद कंटेनर बंदरगाह पर मौजूद हैं। फ्रूट और सब्ज़ियों के ताजरों के नुमाइंदगान की जानिब से वजारत तजारत को ख़त लिखे गए हैं कि हुकूमत की जानिब से इसकी क्लियरेंस हो। अब खुर्दनी तेल के हवाले से भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ पर कार्गोज़ आ चुके हैं लेकिन क्लियरेंस नहीं हो रही। एक मकामी रिफाइनरी ने बैरून मुल्क अपना कंटेनर भेजा तो बैंक की जानिब से आधे टैंकर की एलसी खोली गई। अब अंदाज़ा करें कि एक बंदा जो पूरा टैंकर मंगवाना चाह रहा है लेकिन उसको एलसी हाफ की दी गई है और जो किराया उस बेचारे को पे करना पड़ा है वो पूरे टैंकर का है। यानी कि पूरे टैंकर का किराया देकर वो आधा टैंकर मंगवा रहा है तो उसको कितना नुकसान हुआ, ये अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जो डॉलर की कीमत को काबू रखने के दावेदार थे, इस सूरत हाल में नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि एक जानिब डॉलर का सरकारी नर्ख 224-225 रुपये तक पहुँच चुका है और दूसरी जानिब जब दरामद करंदगान डॉलर के लिए बैंकों से रब्ता करते हैं तो इन्हें डॉलर फराहम नहीं किए जाते, जबकि ग्रे मार्केट में डॉलर की कीमत 240 से ऊपर जा चुकी है। ये सूरत हाल है जी आपके मुल्क की। ये वो तजर्बाकार टीम है जिन्होंने कि इस मुल्क को चलाना था और डॉलर को 200 से नीचे 100 रुपये तक लाना था। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की कमी और दरामदी कार्गो की क्लियरेंस के लिए डॉलर दस्तयाब नहीं है। मुल्क में डॉलर की आमद के ज़राए सुकड़ते जा रहे हैं और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ और बैरूनी कर्ज़े की अदायगी की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते जा रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 साल की निचली सतह पर आ चुके हैं। जब सितंबर के आखिरी हफ्ते में वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान इसहाक डार ने नहीं संभाला था और उन्होंने BBC से बात की थी तो उन्होंने अपनी तरजीहात को बताया था, जिनमें एक करेंसी को मुस्तहकम करना भी शामिल था।
اور انہوں نے BBC پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ڈالر 200 سے نیچے لے کر آئیں گے، لیکن بدقسمتی سے ملک میں ڈالر ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تاہم اس سے زیادہ مسئلہ ڈالر کی عدم دستیابی کا ہے۔ ایک طرف تو رہ گیا کہ ڈالر مہنگا ہے، 230، 240، 250 جہاں پر بھی ہے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے جو بڑا مسئلہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک کا درآمدی مال، جس میں تیل، خوردنی تیل، ادویات، برآمدی شعبے کا خام مال، مشینری، پلانٹس، دوسرے شعبوں کے لیے منگوائے جانے والے درآمدی کارگوز، بینک کی LCs، یہ تمام چیزیں پھنس چکی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار جو پچھلی حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نواز کا جو 2013 سے 2018 کا دور تھا، اس وقت بھی وزیر خزانہ تھے، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈالر کو بڑا قابو کیا ہوا تھا۔ اب ہم اس کا بھی ذرا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ڈالر کو کیسے قابو کیا تھا۔ اسحاق ڈار نے اپنے گزشتہ دور وزارت میں ڈالر کو ایک مخصوص سطح پر رکھا، جسے ان کی سیاسی مخالفین اور غیر جانبدار ماہرین معاشیات کی جانب سے مصنوعی طریقے سے ڈالر ریٹ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ قرار دیا گیا تھا۔ معاشی امور کے ماہر صحافی خرم حسین نے بتایا، وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اسحاق ڈار نے ڈالر ریٹ کو مینوپولیٹ کیا، تاہم انہوں نے اسے گزشتہ دور میں مینیج لازمی کیا اور وہ اسے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ماہر معاشیات اور سٹی بینک سے منسلک اب بات یہ ہے کہ اب ان سے ڈالر کا ریٹ نیچے کیوں نہیں آ رہا۔ اس بارے میں یہ خرم حسین صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈالر کے ریٹ کے نہ گرنے کی وجہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ اتنا نہیں ہے کہ وہ ڈالر کے ریٹ کو نیچے لا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار اپنے گزشتہ دور حکومت میں ڈالر کو مینیج کیا تھا، اس کی وجہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کا ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر ریٹ کم ہونے کا ایک ہی حل ہے، ملک میں ڈالر آئیں، جو اس وقت کہیں سے آتے نظر نہیں آ رہے۔ سعودی عرب سے آئیں، IMF سے آئیں، چین سے آئیں، کہیں سے آئیں، لیکن آئیں صحیح، لیکن اس وقت کہیں سے بھی آتے نظر نہیں آ رہے۔ اب پچھلے دور حکومت جب کہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھے، اس وقت خوش قسمتی تھی ان کی کہ جو پیٹرول کی پرائسز تھی، پیٹرول ڈیزل وغیرہ کی جو پرائسز تھی عالمی منڈی میں، وہ کریش کر گئی تھی اور تاریخ کی نچلی ترین سطح یعنی کہ تقریباً $30 پر بیرل پر آ چکی تھی، اور اس وجہ سے جو ان کا درآمدی بل تھا جو تیل وغیرہ منگوانے کا، وہ انتہائی کم ہو گیا تھا، جس وجہ سے ان کو ڈالر مینیج کرنے میں آسانی ہو گئی۔ لیکن اب بدقسمتی سے جب کہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں عروج پر ہیں، تو اب ان کی جو ماہرانہ صلاحیتوں کا پتہ چل رہا ہے اور عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنے ماہر ہیں، یہ تمام ان کی ماہرانہ صلاحیتوں کا خلاصہ ہو گیا ہے۔ اب ایک معاشیت دان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمام LCs کھول دی جائیں تو ڈالر کا ریٹ 300 پر چلا جائے گا۔ یہ تمام باتیں آج جو ہم نے کی ہیں ڈالر کے حوالے سے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اسحاق ڈار کی ماہرانہ صلاحیتیں بھی آپ کو نظر آئی ہوں گی۔ تو استدعا ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔